صلى على محمد ہر دم زبان سے نکالو ہر دم زبان سے نکالو پاک نبی محمد ہر دم زبان سے نکالو شفیعنا محمد جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے ہاشم مکی مدنی عربی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے ہاشم مکی مدنی عربی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ان کا نبی ان کا نبی ہم سب کا نبی ہے میرا نبی ہے اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب جسے ورفعنا لك ذكرك اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب جسے ورفعنا لك ذكرك جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ان کا نبی ہم سب کا نبی ہے میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یاسین مزمل مدثر وہی طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا یاسین مزمل مدثر وہی طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقب ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ان کا نبی ہم سب کا نبی ہے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے
में मक्की मदनी अरबी है। ओह मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओह मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओह इनका नबी उनका नबी हम सबका नबी है। ओह मेरा नबी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम। সমস্ত প্রশংসা ও তারিফ সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে নিবেদিত, যে রব্বুল আলামিন আজকে আপনাকে আমাকে এই পবিত্র মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছেন, তাই শুকরিয়া স্বরূপ বলি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে তিনার হাবিবুল হাবিব আকাই নামদার মাদানিয়া তাজদার জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে শত সহস্র শান্তির ধারা বর্ষিত হোক, অর্পিত হোক, তাই সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আজকে আমরা জানি যে এই বাড়ির দাতা গার্জেন যারা গুলজার একটা নিত্য নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন, আর এই বাড়িতে হয়তো আজকেই প্রথম ঢুকেছেন বা দু একদিন হলো, যাই হোক, তারই